अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मेक सुशी। मुझे पता चला कि पाकिस्तान में सुशी का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसी पे एक वीडियो बनाते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको स्टोरी बताऊं कि आज हुआ क्या। मैंने रात को 2 बैटरियां कैमरे की लगाई चार्ज पे कि सुबह उठ के लगाएंगे बनाएंगे सुशी, तो साथ व्लॉग बनाएंगे। मगर मैं भूल गया वो बैटरीज लाना, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास अभी एक स्पेयर बैटरी पड़ी थी, तो उससे अभी काम चला रहे हैं। तो आज क्या था, हाँ सुशी बनानी है हमने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सुशी कैसे बनाते हैं, तो साथ जुड़े रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। सुशी बनाने का सबसे पहला स्टेप कि हम लोगों ने लेने हैं चावल, जो कि मैं ले चुका हूँ। मेरे पास अभी इस वक्त 8 कप चावल हैं और उसमें मैंने डाला है 15 कप पानी। ठीक है, अब इसे हम लोग रखेंगे बॉईल करने के लिए। हाँ, और ये नॉर्मल राइस नहीं है, बासमती राइस नहीं है, ये लोग सुशी ये लोग बोल रहा हूँ, ये सुशी राइस है। ठीक है, तो बासमती राइस से सुशी अच्छी नहीं बनती। तो इसको अभी हम बॉईल करेंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 घंटा हमने इसको रखना है बॉईल होने के लिए। उसके बाद फिर हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। तो जब तक हमारे चावल बन रहे थे तो मैंने ये चीज़ें अपनी काट ली। ये है मूली जो कि काफ़ी देर ऑयल में थी, इसलिए इसका कलर हो चुका है येलो। उसके बाद ये है लाल कलर की शिमला, वो है खीरा जो हमने ब्रीक स्ट्राइप्स काट लिए हैं। उसके बाद ये सी वीड है, जिसके ये ना इस तरह मतलब पेपर से बने आते हैं सी वीड के। ये हमारा मैट है जिसमें हम सुशी रोल करेंगे। ये लक्स फ़िश और साथ में सुलीमी फ़िश। और मज़े की जो बात है वो ये है इसमें कि इसमें सुशी में जो फ़िश डलती है वो कच्ची डलती है, इसको पकाया नहीं जाता। ये बिल्कुल कच्ची फ़िश है, और इसको ऐसे ही डालेंगे, ऐसे ही रोल करेंगे और ऐसे ही खाएंगे, कच्ची कच्ची। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हमारी सुशी। तो सुशी के लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़े से चावल। ये मैंने तकरीबन एक छोटा सा बॉल चावल का लिया। और इसमें ये सीवीड है। अच्छा, सीवीड में ना आप अगर नोट अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, तो ये साइड है, ये ना इसकी ज़रा रफ साइड है। ठीक है, ये देखें। और ये जो साइड है ये शाइन में है, तो हमें शाइन वाली साइड को नीचे, रफ साइड को ऊपर रखना है ऐसे। और इस पे बड़े प्यार से सुशी के राइस जो हैं वो ऐसे करके फैला देंगे। अच्छा, ज्यादा दबाना नहीं है वरना ना चावल खराब हो जाएंगे। तो बड़े प्यार से इनको ना ऐसे दबा दिया हमने। ये अभी फैल गए चावल। अच्छा, ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और जितनी आपने ऊपर से जगह छोड़नी है उतना है ना एक्स्ट्रा चावल नीचे ले आने हैं। वो मैं आपको साइड पलट के दिखाता हूँ। जैसे ही हमने चावल को ऐसे करके फैला लिया, उसके बाद इसको उल्टा किया। अब ये देखेंगे ये थोड़े से राइस हमारे पास एक्स्ट्रा है, इतनी जगह हमने इस तरफ छोड़ी और इस तरफ हमने एक्स्ट्रा राइस रख दिया। इसके बाद हम रखेंगे मूली का पीस। उसके बाद आएगा ये खीरा। खीरा को मैंने बारीक काटा हुआ है पहले। ठीक है, तो इसको ऐसे रख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आएगा शिमला मिर्च। ठीक है, ये लाल शिमला, अगर आपके पास लाल नहीं है तो आप लोग ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को काट के फेंक देंगे, मतलब रख लेंगे पास। और अब इसको करेंगे रो। इसको अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे पकड़ के ये एक्स्ट्रा पीस जो है इसको ऐसे करके इसके अंदर दबा देना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से एक और रोल। फिर आपने इसको पकड़ के ऐसे एक और रोल, फिर मजीद एक रोल, फिर एक रोल, फिर इसको ऐसे उल्टा करना है और यहाँ से लास्ट पे जो रह जाएगा उसको भी अच्छे तरीके से रोल कर लेना। अब देखेंगे हमारा सुशी रोल तैयार है बिल्कुल। अभी यार मेरे पास यहाँ पे लाइट का मसला है, तो मे भी आपको सही तरह नजर ना आ रहा हो, मगर ये अभी हमारा सुशी रोल एक तैयार हो गया और सब्जी वाली सुशी हमारी बन गई। अब एक आपको बना के दिखाता हूँ मैं सुलीमी।
تو اس کے لیے بھی سیم پروسیجر ہے. یہ لیا سی ویڈ کا پتا، یہ دیکھیں آپ تو رف سائڈ اوپر ہے، اس کو بھی اسی طرح سیم ہوئی. کیرا رکھ دیا ٹیسٹ کے لیے، ہلکا پھلکا ٹیسٹ. پھر وہ سیم پروسیجر، اس کو پکڑ کے ایسے کر کے رول کیا، ایک رول، ساتھ میں پھر دوبارہ ایک رول. آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پیس رہتا ہے، اس کو پھر سے ایسے کیا، دوبارہ سے رول کیا، پھر سے رول. جب آپ کو فیل ہو کے ختم ہو گئے ہیں رائس تو ساتھ ہی اپنے اس کو ایسے کر کے دبا لینا. یہی ہے جی، اتنا ایزی ہے سوشی بنانا. یہ دیکھیں یہ دوسرا سوشی کا رول تیار ہو گیا ہمارے پاس. اب ایک یہ تھی لیف جو ہے اس میں اندر کی طرف ہے، اب ایک ٹرائی کرتے ہیں جس میں وہ باہر. اس کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے یہ بڑا پیج. یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گے، مطلب دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ ڈبل ہے، وہ سنگل پیج تھا. دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں میں کافی زیادہ فرق ہے. یہ ڈبل پیج ہے اور یہ والا سنگل ہے. اس میں ہم نے ہاف سے تھوڑا سا اوپر ایسے رائس کو رکھ لینا. کیونکہ اب گرین پیج کو ہم نے باہر رکھنا ہے، سیم پروسیجر یہ رکھا. ویسے اس میں یہ آپ کی مرضی، آپ جو سبزی چاہیں جو چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں. اب اس کو بھی ایسے رول کرنا ہے. 1 منٹ میں اس کو ذرا سیٹ کرنی، ایسے پکڑا اور اس کو کیا اندر کی طرف رول. پھر نیکسٹ اسٹیپ میں پھر سے رول. اور یہ ہمارا سوشی کا دوسرا رول بھی ریڈی ہے. اچھا اس میں نا یہ اوپن رہے گا، اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں گے نا، 1 منٹ آپ کو نظر آ رہا ہے میں بھی کہ نہیں، دیکھ رہے ہیں یہ اوپن ہے، یہ پیج اوپن ہے. یہاں سے اس کو یا تو آپ ایسے رائس اندر تھوڑے سے رکھ کے نا، بالکل ایسے تھوڑے سے ایسے رول کر دیا تو اب یہ کلوز ہوگا. نہیں تو اس کو ویسے بھی تھوڑی دیر رکھیں گے تو یہ خود بخود کلوز ہو جائے گا. یہ ہمارا دوسرا سوشی رول تیار ہے. اب اسی طرح سبزی کا بھی بن سکتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو فائنلی ہماری سوشی اس وقت ریڈی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے لکس والی، اس کے ساتھ یہ سبزی، اور اس کے آگے یہ ہے سلیمی. یہ سبزی والی ان کے اوپر میں نے یہ تھوڑی سی زیزم لگائی ہے، کیا اس کو بولتے ہیں یار، مجھے اس کا نام ہی بھول گیا. ہم اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، تلی. وہ تلی والی، بلیک تلی، وائٹ تلی. اور یہ گرین جو ہے یہ ہیں انڈے. تو یہ ہے ہماری سوشی کا ٹرے ریڈی اور ریڈی ٹو گو. تو اسی کے ساتھ ہمارا ولاگ کم فوڈ ٹیوٹوریل اپنے اختتام کو پہنچا. کوئی بھی کوشچنز ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان.